अदरकारी भाविकी जदि फोपाड़ी दौरान ताले रही जातु सांग मैंने पुराणा जिनस एत सुंदर काम हम आप विश्वास करेंगे नहीं। हाँ नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ केमिति अच्छे समस्ते आशा कर जगन्नाथ कृपार समस्ते बहुत भले थे सांग मैंने आज बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स अच्छी आप दयाकोर टिके समय काटी देखते आपंकर ही हित अच्छी कारण घरे प्रतिदिन रोसई घरे घरे कौ प्रकार असुविधा हुए किए कौ प्रकार प्रॉब्लम फेस करती सब छोट छोट जिन देखने से प्रॉब्लम आम सर्ट आउट हो जाए। पसंद आसो तो लाइक कमेंट शेयर करेंगे शेयर कले समस्ते जानले सब गृहिणी लाभरे रहिबे आ लाइक करेंगे लाइक रे बिल्कुल कंजूसी करेंगे कारण एटा बिल्कुल फ्री दबाई लाइक करेंगे। जदि मो चैनल आप नुआ अच्छा दया करके सब्सक्राइब करेंगे बेल बटन को प्रेस करेंगे नुआ नोटिफिकेशन पाई। हाँ जदि पसंद आसला वीडियो आप लाइक करेंगे तो चलते बढ़िया आज यूजफुल टिप्स जोड़ा सब गृहिणी मानक घरणी मानक देखा निहाती जरूरी कारण से हित ही छोट छोट जिनस से जानले काम को निजे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो चलते बढ़िया प्रथम टिप्स सांग मैंने बहुत उपकारी समस्त बहुत हेल्पफुल। ये मो कर्पूर नहीं जाइए यहाँ हूँ गंध कर्पूर गंधकर्पूर 4टी गंधकर्पूर नहीं मुझे कौन करी ये गोटे मोटा पॉलिथीन बैग नेबी कैरी बैग नेबी से पॉलिथीन बैग रे गंधकर्पूर को ये पुरेदेली पुरेकरी कौन करी एक पुणी आउ गोटे गोटे परस्त से जो पॉलिथीन को कौन करवा पकईदेवा पकई सारापर गोटे छोट हेमदस्ता बाड़ी ना ना पथर पथर जहाँ भी ओजन जिनस अच्छी से कुटारे लगे। हाँ गोटे जिनस मन रखिए यहाँ जो पाउडर करेंगे केवे मिक्सी जार यूज करेंगे ना कारण मिक्सी जार रेगुलर आम खाइबारे मसला मसला व्यवहार करुचे जदि आपण पाखे पुराना मिक्सी जार अच्छी किसी रोसई घर यूज करूना ताहले करेंगे किंतु अदरवाइज आप करेंगे ना कौन करेंगे बासन भी यूज करेंगे ना जदि आपणकर किसी पुराना बासन अच्छी यूज रे ना ताहले यूज करेंगे किंतु रेगुलर बासन रे गुड़ाक यूज करेंगे ना तेणुक मुझे कौन कली गोटे पेपर कौन कली पाउडर गुड़ाक ढाली नेले ठीक अच्छे 4टी ये मोर जी पाउडर बाहर से पाउडर काफी गोटे बटल नहीं गली से बटल कौन करी हाँ पुरेली गोटे जिन सब मन रखिए सांग मैंने जो कर्पूर फर्पूर आप गुंड गुंडी कर सब कम करेंगे तो दया करके सांगे सांगे रफा दफा करेंगे ना करी कर्पूर पाउडर करके घरे रखिए ना आउ ये जिनस के पिला आगे करेंगे ना पिला माने बहुत एक्सपेरिमेंट करती हाथ में जल्दी ये सब जिनस पड़ जाए तेणुक पिला आखि आगे करेंगे ना कर्पूर गुंड कर घरे रखिए ना सब रिच पिला रिच टू दूर रखिए तापर कौन कले या भर आम डेटल पकेबा मुझे गोटे ठिपी डेटल पकेबी एतिकी पकई किंतु एतिकी काफी नुहे आहरी बोधे ए पकेबी तो मोटामोटी भाव में गोटे ठिपी डेटल ए पकईकि घंटा घंटी करदेवी ताकू साइड रखी पलि आसवा आउ गोटे कम करने गोटे बेलार ये पानी बसैली देखो केतिकी पानी मुझे आपण हिसाब से कम बेसी करेंगे 7-8टी लवंग ये पकईदबा से लवंग को पानी पकई पानी फुटेबा पानी जे पर्यंत भल कि फुटिकी यार कलर चेंज न हो पर्यंत आम फुटेबा आ देखो पानी फुटेदेली ठंडा करदेली करके तलू नहीं आसली आ देख पानी कलर केमती चेंज होपर कौन करवा पानी टी आम ये बटल भितर पुरेबा लवंग पुरेबे ना साइड करदे मसला मसली व्यवहार करदे। तो देखो आपन को जी दरकार मत ये अध बोतल पाखापाखि मिलगला आप चाहिए आहरी पानी पूरे पूरा बोतल फुल करेंगे तो गोटे बढ़िया जिनस घरे लिक्विड होगला आमर आम महंगा जिनस बाहर किणुचे देखो कि कौन जिनस पकड़े जोटा कि आप घरे आवेलेबल अच्छी आप सब व्यवहार करेंगे। यहाँ आम होममेड फिनाइल आम बनइले फिनाइल जितेबाला आम बाहर किणिक आनुचे केते हाई केमिकल हार्ड केमिकल रोचे आम निजे जाने तो आम होममेड यहाँ फिनाइल जो कले सबुठी स्प्रे करेंगे मशा माछी कॉकरोच छोट छोट पोक बुढ़ियानी सबुठी स्प्रे करेंगे धीरे धीरे बास्ना से आसवे ना घर पोछा मारे आप गोटे टिपी पकईबे पोछा मारे आपन को जना अच्छे आप कौन पकई तो यहाँ पूरा 100% नेचुरल आपण घरे बहुत बढ़िया कम कर बाहर हार्ड केमिकल आणिक आम रिस्क कहीं नवा आम घरे एगुड़ा करवा गोटे जिन मन रखिए सब दया करके रिच पिला दूरे रखिए एगुड़ा जिन सब लुचिया लुचिक रखिए। तो चलते पड़े नेक्स्ट टिप्स हूँ बहुत हेल्पफुल अटा आम घर को सब आम रुटी प्रिफर करूँ तो अटा जी जमी अटा मासक आनती 5 किलो 10 किलो जी जमी आनले तो आपड़ जो अटा आणुंट जरटी पूरा साइज रे काटिकी अटा बाहर करदे देखो मुह भागे मुझे काटिनेली जिते भी अटा जरी आपण मासक मास जहाँ भी आसता सब सेव करके रखिने फोपाड़े ना बिल्कुल भी कारण अटा जरी गोटे एमती जिनस आमको बहुत प्रकार हेल्प करे। तो ये मुझे कौन कली मुहटी तार काटिनेला देखो ये सीधा सीधा करके मुझे काटिनेबी सीधा सीधा करके आम एंड पर्यंत काटिया किंतु एंड पोर्शन को काटिबा ना छाड़देवा
तापर मुझे डट डट टिके पकई देइछि हमर टिके जो चौड़ाटा ठीक रहइबो तापर एई दाढ़ा पोर्शन टाको मध्य मु काटि देबी देखो अटा जोर मुह काटि देले दाढ़ एटा काटि दबा आ तळ बेस काटि देबे आ बास ऊपर जो पोर्शन अछि से पोर्शन को फिटेइबेनी से पोर्शन लागि कि रहइबो तो एई भली भाबरे मु कटाकटी कर देली मु आपन को देखौछि एबे कोन करबा कैंची रे आमे कटाकटी काम आरंभ करिया सीधा सीधा रे पूरा काटि के ऊपर को चलीबा तो ऊपर जाई कि आमे बेस पार्ट को छाड़िबा कारण हमको बेस पार्ट दरकार आउ देखंतु एई भली भाबरे आपण काटिगिरी ताको ऊपर को नै पारे आपण जेमती सुविधा होचे आपण काटदो किछ असुविधा नै तो एई भली भाबरे आपण पाखरे जत्ते अट्टा जरी अछि इवन आउ किछि भी जरी एमती स्क्वायर शेप रो अछि रेक्टेंगुलर शेप रो अछि आपण एमती यूज कर परिए तो देखंतु कटाकटी करी कि म ऊपर को जाई कि ऊपर बेस टा को छाड़ देली सेही हिसाब रे हम सब तो काटिकिरी एई भली देखंतु केमती हमें देखंतु झालर परि के हमें करनेले तो एठी म जोडे एमती अट्टा पैकेट को रेडी करी रखिछि तो यूज केमती करबा एटा देखनंतु हाथ रे हमें जेमती साड़ी पिंधला बेले प्लेट पकाउछि सेमती प्लेट पकई देबे देखंतु चौड़ारे आपन को इच्छा आपन जेमिति कर परिबे गोल रे कर परिबे चौड़ारे कर परिबे तो मु एठी प्लेट पकई कि चौड़ा चौड़ा करनेली चौड़ा चौड़ा करके तार जो ये गुडा को साइज तो देखो सांग मैंने एक पूरा प्लेट कर सारा पर एक आम जॉइंट करवा जॉइंट केमती करवा आपण आमर स्टापलर नेबे स्टापलर रे जॉइंट करेंगे ना छुंची छुता किसी हेनी ये स्टापलिंग करेंगे ठीक अच्छे स्टापलर समस्त घर आवेलेबल थाए पिला पाठ पढ़ा जिनस लगे तो यही भाव में गोटे करनेली आ गोटे रेडी करके रखी देखूँ तो दुईटा जाक जिनस आमको मिलगला तापर आम आउ गोटे जिनस नवा आमर हूँ कार्डबोर्ड देखो ये सर कार्डबोर्ड पेटी नहीं मझे मुझे भाग करदे एमती देखो फोल्डिंग होमें कौन करवा दी पटे गोटे पटे एठी गोटे लगेले एठी कौन करवा आम से स्टापलिंग करके जॉइंट करदे तो जॉइंट कर सारिकी आर पटे जो पटीटा से एमती देखो केमी स्टापलिंग कर जस्ट गोटे दिटा स्टापलिंग लगे जोटा रहा टिकी से जगह तापर कौन करवा आरटा भी नवा आर पटे भी आम लगेदेवा कि छुंचुता करें हेनी से खसब पैकेट उपर छुंची खसब तो स्टापलिंग कर सारापर बहुत बढ़िया कि टिकी गोटे जगह रहीगला पूरा चिपकिक रहा पूरा देखो केमती गोटे होगला बढ़िया गोटे ऑर्गेनाइजर भाया किंतु आम से करें आम गोटे बढ़िया यूनिक आइडिया करचे कौन प्रकार आपंकर वाइपर रड जदि थी बाड़ी जदि थी आपने कौन करेंगे सेटा को नहीं आसिक कौन करेंगे यहाँ को ये करदे गुड़े देवे ठीक है गुड़े सारापर ऊपर को टिके ना रडटा लगिक देखा कारण आम टिके भितरिया पुरैया तो रडटा कौन बाजिब सार्प अच्छी तो आम कौन करें कौन जिनस पुरैकी कभर करदे ता मुहटा को आम कभर करदे तो ये मुझे देखूँ ये रड भितर रड उपर दीटा जाक पेटी पुरेली तो आम रखा केमी यहाँ किसी गोटे व्यवस्था न कले से खसीज तो पुणी मुझे स्टापलर नहीं आसली जब स्टापलर आपंकर होनी ताले जो कार्डबोर्ड पेटी जो स्टापलर आम व्यवहार करूँ बड़ बड़ सेमती आनीदे पढ़ा हम सेटा आम कौन करिया एठी मु ताकू स्टापलर लगेदेली स्टापलर टिके अधिक कर लगेदेले एटा खसीबनी हलिबनी सेही भली व्यवस्थाटे मु करनेली तनी बड़ स्टापलर जदि आपण पाखे थिबो ताले तो आउरी सहज हबो आउरी भल मध्य हबो एई भली भाबरे देखंतु पूरा स्टापलर देखंतु मु केते जांगे नेकी लगो जो पर्यंत कार्डबोर्ड पेटी अछि आ जिंस हम लागिछि तो एटा हे गला परे जो ऊपर आमर देखंतु एई मुंडटा जो टिके धारुआ थिबो तीक्ष्ण थिबो ताकू आम जदि आपण बाड़ी नउछंती ताले चलियो जदि वाइपर रड नौछन ताले एई जगह टिके नाकू धार थिबो एठी कोन करियो कपड़ा हपड़ा लगे देबे न नै गोटे सेलो टेप लगे देबे ताकि एई जगहटा हट न हबो काहा को जंती बाजिबोनी एई आमे यूज करला बळे भी एई जगहटा न लागिबो जंती तो सही हिसाब से रड टिकी कौन कली घोड़े देली सेलो टेप रे तापर सीधा करनेली तो कर सारा पर आ गोटे कम ये रहीगला आम जेको जिनस करुचे गोटे फिनिशिंग टच दबा तो सही हिसाब रे मुझे रड उपरे पुणी आमर टेप गुड़िया आरंभ कली ये अठा तो आम कौन करवा ऊपर गोटे दिटा राउंड करी नहीं आसवा आमर यार जो बेस पार्ट को तो ये जो बेस पार्टा को आम टे भल कि 4-5टा राउंड करदे ये जगह टाइट होकर रहा कारण रड सांगे आमर सेलो टेप भी टाइट हो रहा यहीटा खसबार चांस कम अच्छे आईटा हलिबार चांस तो बिल्कुल भी नहीं तो यही भाव में देखो मुझे सामने देखा मुझे गोलैदेली गोलैदेला यहाँ भल लगुच से जमी देखा जाऊला एवं सेमती देखा जाऊनी एवं बढ़िया देखा तो हो गला ना सांग मैंने देखूँ आमर अटा पैकेट जो पुराना पैकेट फोपाड़िया आम रखुचे डस्टबिन रे तो सेठी न फोपाड़ी आमर गोटे केटे सुंदर कामटे है कामटे कौन देखो गोटे हैंडमेड आम ये झाड़ूटे तैयारी कले जोटा कि आमर
ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ଓଳେଇ ପାରିବେ, ଓଦା ଜିନିଷ ନହେଲେ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ଓଳେଇ ପାରିବେ, ଫ୍ୟାନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଝାଡ଼ି ପାରିବେ, କୋଉଠି ଅନ୍ଧୁ ଫନ୍ଧୁ ଲାଗିଛି ଝାଡ଼ି ପାରିବେ। ହାତ ପାଉନି ତ ରଡ୍ଟା ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଉପର ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଟଚ୍ କରିକି ଝାଡ଼ି ପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଅଟା ପ୍ୟାକେଟକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆପଣ ବଢ଼ିଆକି ହାସଲ କରିନେବେ। ଆଉ କାମଟି ପ୍ୟାକେଟଟି ମଧ୍ୟ ଆମର କାମରେ ଲାଗିଗଲା। କିଛି ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କରିବା ଯୋଉଟାକି ଆମ କାମରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ଛୋଟ ଟିପ୍ସଟେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ ମିଳିଯିବ। ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଝାଡ଼ୁରେ ଆପଣ କଟନ ଝାଡ଼ି ପାରିବେ, ପର୍ଦ୍ଦା ଝାଡ଼ି ପାରିବେ, ଝରକା ଝାଡ଼ି ପାରିବେ, ଅନ୍ଧୁ ଫନ୍ଧୁ ଯୋଉଠି ଉପରେ ଥିବ ହାତ ପାଉନଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଡ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସରେ। ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ ବହୁତ ଦରକାର, ବହୁତ ଜରୁରୀ ଘର ମାନଙ୍କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଆମର ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ। ତ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ କାହାର କୋଉ ହିସାବରେ କିଏ କାନ୍ଥ ମଝିରେ ଥାଏ, କୋଉଠି ତଳୁଆ ଥାଏ, କୋଉଠି ଉପରିଆ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜିନିଷ। ତ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ଅଛି ଛୋଟ କାମଟେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିକିଆ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି, ଗୋଟିକିଆ ପିନ୍ ଥିବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମକୁ 2-3ଟା ଜିନିଷ ଲଗେଇବା ପାଇଁ 6 ପିନ୍ ଆଣିକି ଲଗେଇଦେବା। ସବୁ ଘରେ 6 ପିନ୍ ଲଗେଇଦେବେ, ଆଣିକି 3 ପିନ୍ ଲଗେଇଦେଲେ। ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ଏକା ବେଳକେ 3-4ଟା ଡିଭାଇସ୍ ଲାଗିପାରିବ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଅଧିକ ପିନ୍ ବାଲା ଗୋଟେ ଇଏ ଆଣିକି ବେସ୍ଟେ ଆଣିକି ଲଗେଇ ଦଉ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ରିଚ୍ରେ ଯଦି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ପିଲାମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇବେ, ସୁଇଚ୍ ବଟନ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ କରିବେ। କରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଟା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। କରେଣ୍ଟ ଜିନିଷରେ ସବୁବେଳେ ବି କେୟାରଫୁଲ। ପିଲା ଯଦି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବି କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ। ଆଉ ଟିକେ ବି ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ନଜର ହାତୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି, ସେଇଟା କେମିତି ନ ହଉ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଘରେ ଯଦି ଏମିତି ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ଖାଲି ଅଛି, ପିନ୍ ଖାଲି ଅଛି, ଆପଣ ବିନ୍ଦି ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ବିନ୍ଦି ନୁହେଁ, ଯୋଉଟା ପୁରୁଣା ବିନ୍ଦି ରଖିଦେଇଥିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ ପିନ୍ଧୁ ନଥିବେ, ତ ଆପଣ ସେଇ ବିନ୍ଦି ନେବେ। ବିନ୍ଦି ନେଇକି ସେ କଣା ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଭଲକି ଲଗେଇଦେବେ। ଯେତେଟା ବିନ୍ଦି ଦରକାର ହେଉଛି, ପୁରୁଣା ବିନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ସାଇଜ ସାଇଜ କରି ଲଗେଇଦେବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣାରେ 2-3ଟା ଲଗେଇଦେଲେ ସେ କଭର ହେଇଯିବ ସେ ଯୋଉ କଣା ଗୁଡ଼ାକ। ତ କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ଅଫ୍ କରିବେ ତା ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଉପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏକୁ ସବୁତକ କଣା ବନ୍ଦ କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ଏଇ ଯୋଉ ପିନ୍ ଫିନ୍ ପାଖରୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏମିତି ବିନ୍ଦି ରଖିକିରି ସେ କଣାଟିକି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଲୋ ଟେପ୍ ଆମ ଘରେ ଥାଏ। ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଇଏ ଅଛି, ସେଲୋ ଟେପ୍ ନେବେ, ସେ ଉପରେ ସେତିକି ପିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ ଆପଣ କାଢ଼ିବେ, ୟୁଜ୍ କରିବେ, ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ କରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ାକ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ କରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ତ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କଭର କରିପାରିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଅପ୍ କିଡ୍ ମଧ୍ୟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଚେୟାର ଟେବୁଲ ପକେଇକି ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ଖେଳନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ନଜରରେ ରଖୁଥିବେ, ଆଉ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରିକି ରଖିବେ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର କାଢ଼ିବେ, ୟୁଜ୍ କରିବେ, ପୁଣି ଲଗେଇଦେବେ। ଟିକେ ବି ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷରେ। ପିଲାମାନେ ପତଳା ପତଳା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏଇ କଣାରେ ପୁରାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ବି ଅଟିକି ଯାଆନ୍ତି, କରେଣ୍ଟ ଖାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଛୋଟ ଟିପ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଡ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସରେ। ଗୋଟେ ହ୍ୟାଙ୍ଗରକୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଏଇଭଳି ମୋ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଦେଖନ୍ତୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ହ୍ୟାଙ୍ଗରଟେ ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲର କିଣିକି ଆଣିଛି, କି ଗୋଲ। ତ ଆମେ ଏଇ ହ୍ୟାଙ୍ଗରରେ କ'ଣ କରିବା, ୟୁ ପିନ୍ସ ଲଗେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁ ପିନ୍ସ ନହେଲେ ଜେପି କ୍ଲିପ୍ସ ଯଦି ପତଳା ବାଲା ଜେପି କ୍ଲିପ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ୟୁ ପିନ୍ ଲଗେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟୁ ପିନ୍ ଏଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ି ଦେଲି। ପୁରା ଟିକେ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିବେ ଯେମିତି ସିଏ ହ୍ୟାଙ୍ଗରରେ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇକି ରହିବ। ମିନିମମ୍ 6-7ଟି ପିନ୍ସ ଏଠି ରହିଯିବ। ତ ରହିଗଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାସ୍ ନେବେ, ଯୋଉ ପ୍ଲାସ୍ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଟୁଲ୍ସରେ ଦରକାର ହୁଏ। ପ୍ଲାସ୍ ନେବେ, ପ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଯୋଉ ୟୁ ପିନ୍ ଆମେ ପୁରେଇଛେ ଗୋଟେ ପିନ୍କୁ ଧରିକି ମୋଡ଼ିବେ ଉପରେ। ଗୋଟେ ପିନ୍କୁ ମୋଡ଼ିଲେ ସେଟା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ହେଇକି ସେ ଉପରିଆ ହେଇକି ରହିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣ ଧରିଲେ ସେଟା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିବେ, ଉପରିଆ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିନେବେ।
ହ୍ୟାଙ୍ଗରରେ ଲଗେଇକିରି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୟାଙ୍ଗରରେ ଲଗେଇକିରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ ହେଉଛି, ତ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପିନ୍ସ ଗୁଡାକ ୟୁ ପିନ୍ସକୁ କଣ କରିବେ, ହାତରେ ଧରିବେ। ହାତରେ ଧରିକିରି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକିରି ଏମିତି ଯଦି ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଭିତରେ ଆପଣ ପୁରେଇକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହାତରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଧରିକିରି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ସେମିତି ଇଏ ପ୍ଲାସ୍ ଲଗେଇକିରି ସେମିତି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିଦେଲା ସିଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣ ହାତରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଧରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ଲାସ୍ ଲଗେଇକି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କେମିତି କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମଝିରୁ ନେବେ, ମଝିରୁ ନେଇକିରି ତାକୁ ଏମିତି ଉପରିଆ ନେବେ। ଉପରିଆ ହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ୟୁ ସେପ୍ର ରହିଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁ ନହେଲେ ଭି ଏମିତି ସେପ୍ରେ ରହିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୟୁ ପିନ୍ କୁ ଆମେ କଣ କଲେ, ଏମିତି କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ରହିଛି, ଗୋଟେ ଲେଟର ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆମେ କଣ କରିବା, ପୁଣି ସବୁ ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରୁ ଧରିବେ, ଏମିତି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିକି ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ ହେଲା। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦରକାର, କିଛି ତାମଝାମ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ କ୍ଲିପ୍ ନା ଜେପି କ୍ଲିପ୍, ୟୁ ପିନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର ୟୁଜ୍ କରିକି ତାକୁ ରଖିଥାଉ ଡବାରେ, ସେଟା କେବେ ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏନି। ତ ଯଦି ୟୁଜ୍ ହଉନି, ଆପଣ ଏଇଭଳି ୱେରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷରେ ୟୁଜ୍ କରିନେବେ। ତ ଆମେ କଣ କରିବା, ସବୁତକ ପିନ୍ସକୁ ନବା, ଆମର ଏଇଠି ଯୋଉ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଉପରେ ତାକୁ ଭଲିକି ଟାଇଟ୍ କରିକି ତଳୁଆ କରି ଝୁଲେଇବା। ଆଉ ଯୋଉ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ସେଟା ଉପରକୁ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇକି ତଳକୁ ଭିଡିକି ଆଣୁଛି, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଉପରକୁ ରହିଛି। এইଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହ୍ୟାଙ୍ଗରରେ ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି। ୟୁ ପିନ୍ସ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଉପରକୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯୋଉଠି ବି ଆପଣ ରଖିକିରି ଆପଣ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। କିଚେନରେ ତ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୁଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ। କିଚେନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥାଏ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏସବୁ କରଚୁଲି, ଡଙ୍କି, ଲୁହା ଖଡିକା ଆମେ ରଖିପାରୁନୁ, ଆମେ ଏଠି ସେଠି ପକେଇକି ରଖୁ। ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମେ ରଖୁଛେ, ଡଙ୍କି କରଚୁଲିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖୁଛେ ଗୋଟେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ କିଛି ବି ରଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍କି କରଚୁଲି କେତେ ବଢିଆ କି ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଇକି ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ରହିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆହୁରି ୟୁ ପିନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ମାନଙ୍କରେ ବି ଆହୁରି ଲଗେଇକିରି କିଚେନ ଘରଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ବି ଆପଣ ରୁମ ରେ କିଛି ରଖିପାରିବେ, ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ଟଙ୍ଗା ଟଙ୍ଗି ହେଇଗଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୁଗାପଟା ଆପଣ ଟାଙ୍ଗି ପାରିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡିଓ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।